Od antike pa do danas, čitava istorija evropskog kontinenta duboko je ukorenjena u mitu. Od severa i nordijskih saga ka britanskom ostrvu i legendi o kralju Arturu, preko centralno-evropskog reda zmaja, zamršeno klupko politike, života i ratova raspletalo se kroz narodno predanje i kroz sećanja na slavna vremena i njegove junake. Da li samo kao način da se lakše preživi teška današnjica ili pak i realnim uporištem u istinskim događajima, pitanje je za neki drugi put. No, zašto slavimo junake? Zato što su oduvek, koje god da su religije, nacije ili narodnosti, nosili zajedničke osobine u sebi, najčešće arhetip savršenog muškarca ili ne tako retko žene, srednjeg veka, koji se za razliku od danas ne ističe statusom, izgledom ili moći, do hrabrošću, mudrošću, odgovornošću, nežnošću, voljom za pravdom i pradrevnim zaštitničkim instinktom prema slabijima. Da li takvi ljudi postoje ili su ikada zaista postojali? Veliko je pitanje, ali je sasvim sigurno da su najveća dela umetnosti od Homerovog Ahila pa do Marka Kraljevića i Miloša Obilića iz epske narodne poezije inspirisana stvarnim ili delimično stvarnim ličnostima, čije dostignuća prevazilaze duh vremena i postavljaju standarde ljudskih vrlina sve do modernog doba. Jedan od onih ko je po mnogima bolje od ikoga prepoznao bogatstvo tih vrednosti i svoj život posvetio tome da iste očuva iz generacije duboko oštećene strahotnim posljedicama 2 svetska rata, te sve više udaljenim od sopstvene tradicije i do tadašnjeg načina života nakon industrijske revolucije, jeste John Ronald Reuel Tolkien, profesor engleskog jezika na Oxfordu, ratni veteran, a na posljedku najpriznatiji kao tvorac sveta, toliko bogato opisanog, detaljnog i sa toliko fantastičnih priča da je gotovo nemoguće poverovati da je izmišljen. Trilogija adaptirana po njegovom delu Gospodar prstenova upamćena je kao jedan od najnagrađivanijih projekata svih vremena sa čak 17 američkih Oscara, dokazujući da je epska fantazija i tematika mitologije i u vreme najvećeg tehnološkog napretka civilizacije jedna od najprivlačnijih tematika moderne kulture. A zašto je to tako? Upravo zbog prethodno navedenih vrednosti koju ona propoveda. Priče ljudi, stvarnih ili imaginarnih, koji su nadrasli sopstvene mogućnosti, o žrtvi za više dobro, o nadi da i posle toliko krvi i suza čovjek ipak nije uljez na ovoj planeti, te da je sposoban za najveće dostignuća. What are we holding on to, Sam? There's some good in this world, Mr. Frodo. And it's worth fighting for. Ili smo ipak tako mislili da će izgledati Amazonova adaptacija Tolkiena, naslonjena kao Prstenovi moći, ili tačnije Gospodar prstenova, Prstenovi moći, prevedena na naš jezik. Ali, izgleda da je arhetip poklekao pred užasima postmoderne, u kome svaki snažan, postojan i samosvestan muškarac ispoljava toksičnu muškost, zapravo prema autorima ove abominacije i prizemne adaptacije, čini se da muškarac nije ni potreban u njihovoj verziji ispravljenog Tolkiena, pročišćenog kroz bubanj woke ideologije otelotvorene u sposobnosti da jedan bogati biznismen kupi nečije stvaralaštvo i od toga napravi čudovište. Mislili ste da je stoga glavni junak žena? Zapravo ona samo tako izgleda i predstavlja se, ali u ratničkoj Galadrijeli nećete pronaći ništa od mudrosti, tajanstvenosti i anđelske čistote na koju smo od nje u knjigama i trilogiji navikli. Njen cilj je osveta
i na tom putu spremna je da uništi sve pred sobom. Liči vam na nekoga? There is a tempest in me, and it will not be quelled by you, Regent. Remove your hand from me, sir. I am not some courtier to be placated by idle flattery. I demand to speak with the king directly. One najlepše odlike ženstvenosti zamenile su najnegativnije osobine koje radije posjećaju na nekog inskompleksiranog i podmuklog muškarca. Jer tvorcima ovog projekta važno je da serija reflektuje svet u kome danas živimo. I moram reći, bravo za kreativnost. S obzirom da od Tolkiena sem pozemljenih imena nismo vidjeli ništa, verovatno su zamislili sebe kao glavne protagoniste, a nekako nije ni teško zamisliti da se pravi Sauron ne krije unutar scenarija, već u produkciji. But you have not seen what I have seen. I have seen my share. You have not seen what I have seen. Najstrašnije od svega je da nije jedini. Meni se čini da se u svakom od režisera i scenarista ovoga krije jedan mini zlikovac sa osobinama beskrajnog bezobrazluka, podlosti, pohlepe i devijantnih moralnih načela, gde svako ko ih odbaci postane mizogin, rasista i fašista, čak i ukoliko je to njihova publika. Okrivljena je samo zato što je od serije Gospodar prstenova želela i očekivala videti, osjetiti i čuti originalnog autora, baš kao u pomenutoj trilogiji. A kada se zna da su ovakvi naslovi suptilno poturani, zaključak se sam nameće. Vlasniku Amazona i mučenim mu satrapima i kasapinima dela Tolkiena pouke o prijateljstvu, požrtvovanju, ljubavi, herojstvu su zapravo bliske fašizmu. Iako su velikim delom i nastale u njegovoj aktivnoj ili pasivnoj borbi protiv istoga i inspirisane tom borbom. Takve osobine toliko im smetaju, toliko su im strane da ih nimalo ne prepoznaju, odbacuju i osuđuju, smatrajući da je jedina pravedna ideologija koju oni nameću. A ova serija je samo posljednja u nizu žrtava njihove agresivne propagande. Možda ipak nije Tolkien taj u kome prepoznajemo fašizam. Njima nije važna pravedna prezentacija žena, rasnih i seksualnih manjina i oni su samo alat u beskrajnom ratu protiv ovog normalnog dela čovečanstva za moć i novac. Rat u kome su mediji možda i ubojitije sredstvo od oružja, što i vidimo u prethodnih nekoliko godina. A kakva nas kulminacija čeka, to zavisi samo od nas. Da li ćemo pristati da kao inspiraciju i svakodnevnicu živimo političke parole, da li će ubiti svu kreativnost, duh, mudrost i buntovnost u nama, da li će Eye of the Sauron dopreti do svih duša. As filmmakers, as writers, we had no interest whatsoever in putting our junk, our baggage into these movies. We just thought we should take what Tolkien cared about clearly, we should take those and we should put them into the film. This should ultimately be Tolkien's film, it shouldn't be ours.